درود شریف پڑھ کے سوئیں. سجدہ اس نیت سے بھی کبھی کر کے دیکھیں کہ حضور نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. محمود غزنوی کا زمانہ تھا تو چوری بڑی عام ہو گئی. بڑے بندے دوڑائے، سارے ایس ایچ او علاقے کے، ہر تھانے کا جناب انہوں نے ذمہ دار ان کو ایکٹیو کیا. کہا سارے چست ہو جاؤ، چور ڈھونڈو، لیکن چور پکڑے نہیں جاتے. محمود غزنوی نے فیصلہ کیا کہ میں خود ڈھونڈوں گا، لیکن چور وہ ڈھونڈے گا جو خود چور نہ ہوگا. یہاں تو حال یہ ہے کہ چور بھی کہے چور چور، چوروں سے ہوشیار رہو. حال بڑا عجیب ہے نا. محمود غزنوی نے نقاب ڈال لیا اور چور سارے بتاتے تھے کہ چور بھی 4 ہیں، 5 نہیں 4 چور ہیں، پکڑے نہیں جاتے. مولانا ابو نور صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محمود غزنوی نے نقاب ڈالا، کئی راتیں گھومتے گھومتے ایک رات دیکھ لیا کہ 4 بندے نکر پہ کھڑے ہیں. اب وہ جب محمود غزنوی کی نظر پڑی نا ان 4 چوروں پہ، نقاب اوڑا ہوا تھا تو وہ بھاگنے لگے، دوڑنے لگے. اب تو چور دوڑتے نہیں نا، اس لیے کہ اب چور نہیں ڈکیت ہیں. اب دوڑتے نہیں، پسٹل دکھاتے ہیں، بندوق نکالتے ہیں. اب نہیں دوڑتے، اب تو بھائی وہ دوڑتا ہے جس کی چوری ہو رہی ہوتی ہے. وہ کہتا سارا کچھ لے جا میری جان چھوڑ. اب بندہ دوڑتا ہے جو چور کے پیچھے لگتا ہے، چور نہیں دوڑتا. وہ 4 دوڑنے لگے تو محمود غزنوی نے کہا نہ دوڑو، انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہی ہوں. کیا کہا؟ انا باشرم مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، نہ دوڑو. انہوں نے سمجھا شاید چور ہے. زو مانا بات کی نا جس کے 2 معنی نکلتے تھے. کہنے لگے انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح کا ہوں. انہوں نے سمجھا شاید چور ہے. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی اللہ نے کہا نا حبیب کہہ دے انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں، کہہ دو. لوگ سمجھنے لگے شاید ہماری طرح ہی ہے. لباس آدمی پہنا، جہان آدمی سمجھا. وہ مزمل بن کے آئے تھے، تجلا بن کے نکلیں گے. مزمل اور محمد سر وحدت ہے، کوئی رمز اس کی کیا جانے. وہ شریعت میں تو بندہ ہے، حقیقت میں خدا جانے. حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے انا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں. انہوں نے کہا چلو طاق ہو گئے. بلا لیا، قریب بٹھایا، کہنے لگے یار تو بڑا بہادر چور ہے، اکیلے چوریاں کرتا ہے. محمود کوئی جواب نہیں دیتے، ایک ہی لفظ ہے بس، میں تمہاری طرح ہوں، ایک ہی لفظ ہے. کہنے لگا یار بات دیکھ لو، دلیری جسے اللہ دے دے. انہوں نے کہا یار ہم 4 چور ہیں اور پورے ہندوستان میں ہم نے چوریوں کا حد کر دی ہے. بادشاہ محمود غزنوی جیسا عادل منصف متقی بادشاہ اور چور پکڑے نہ جائیں تو پھر چوروں میں کوئی کمال ہی ہے نا. محمود غزنوی کہنے لگے یار ویسے وہ کمال بتاؤ تو صحیح ہے کیا تمہارا، تو اپنا کمال بتاؤ تو صحیح. ایک بندہ کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ جانور بولے تو میں بتا سکتا ہوں یہ کیا کہہ رہا ہے. جانور بولے نا، کتا بھونکے تو مجھے سمجھ آ جاتی ہے کیا کہہ رہا ہے. گدھا بولے، گھوڑا بولے، مجھے پتا چل جاتا. ایک چور کہنے لگا کیا بات ہے بھائی تمہاری. دوسرے سے کہا بھی تمہارے اندر کیا کمال ہے. کہنے لگا جی میرے اندر کمال یہ ہے کہ دیوار جتنی مرضی اونچی ہو، ہاتھ ڈالنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، پیر رکھنے کو جگہ ہو یا نہ ہو، میرا کام ہے چڑھ جانا، جتنی مرضی اونچی ہو. تو کیا بات ہے. تیسرے سے پوچھا تمہارے اندر کیا خوبی ہے. کہنے لگا جی میں سونگ کے بتا دیتا ہوں پیسے کدھر ہے، خزانہ کدھر ہے، مال کدھر ہے، سونگ کے. چوتھے سے پوچھا تیرے اندر کیا خوبی ہے. کہنے لگا جی جس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لوں دن کے اجالے میں بھی پہچان لیتا ہوں، رات کے اندھیرے میں دیکھوں. محمود غزنوی کہنے لگے خوبیاں تو ساری چوروں والی ہیں، بندوں والی خوبی کوئی بھی نہیں تمہارے اندر، ساری چوروں والی. وہ کہنے لگے یار ہماری خوبیاں پوچھنی ہے، تمہارے اندر کیا خوبی ہے. تو محمود غزنوی کہنے لگا میرے اندر خوبی یہ ہے کہ بندہ پھانسی لگنے لگے میں داڑھی ہلاؤں تو آزاد ہو جاتا ہے، پھانسی لگنے لگے تو میری داڑھی ہلتی ہے تو بندہ آزاد ہو. چلو ٹھیک ہے. اب محمود غزنوی نے کیا کہا نا باشر مثلکم، میں تمہاری طرح ہوں. اور میں نے پیچھے دلیل یہ پیش کی کہ پیر جب تک اندر رہے گا نہیں نا، مرید کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا. ہمارے حضرت صاحب فرماتے ہیں ایک مرید کو سفر پہ ضرور لے کے جاؤ، تمہیں پتہ چلے اس کے اندر نقص کیا کیا ہے، عیب کیا ہے، اس کا عیب ڈھونڈو، پھر اس عیب کے مطابق اس سے بات کرو، اسے پتہ بھی نہ چلے کہ یہ میرا عیب، میرے عیب ڈسکس کیے جا رہے ہیں. گفتگو ایسی کرو کہ اس پر خود بخود اثر ہو کہ یار میری غلطی ہے. پہلے پتہ کر لو، یہ کامل شیخ کی علامت ہے کہ بغیر بتائے اصلاح کرے. اچھا وہ
चारों महमूद गजनवी से कहने लगे कि तू भी आ गया, अब चोरी को बड़ी होनी चाहिए ना। तो महमूद गजनवी कहने लगा यार छोटी छोटी चोरियां करके मैं भी थक गया हूं, तुम भी थक गए हो, वो बड़ा ही हाथ ना मारे। कहा चलो ठीक है। कहने लगा इस तरह करते हैं, महमूद गजनवी का घर लूटते हैं। बादशाह का घर को मोटा खजाना तो आता है ना, वो बड़ा ही काम करते हैं। कहा चलो ठीक है। उसने कहा यार तू तो बड़ा ही दलेर चोर है, पहले दिन ही तो बड़े लंबे हाथ। उसने कहा यार एक चोरी करो कि 2-4 साल आराम से गुजरे तो सही। ठीक है, चले गए। पहुंचे, जब महमूद गजनवी के दरवाजे पे पहुंचे ना तो कुत्ता भौंकने लगा। वो जो कहता था ना कि मैं पहचान लेता हूं जानवर बोले, वो कहने लगा कुत्ता कह रहा है कि तुम्हारे अंदर कोई बादशाह भी है। कुत्ता कह रहा है अंदर कोई बादशाह है। तो बाकी 3 कहने लगे तू बंदा सियाना है पर आज तुझे गलती लग गई, हम तो सारे एक तरह के ही हैं, आज तुझे गलती लग गई है। क्योंकि महमूद ने कहा था ना बाशरो मिसलुकुम, मेरी बात समझ में आ रही है आपके? कहा कि तू बंदा तू सियाना है, पहले सही गैस ठीक करता था लेकिन आज। उसने कहा यार मानो ना मारो, कुत्ता कहता है कि कोई बादशाह है बादशाह। वो चिल्ला रहा है, कहने लगे नहीं तू सजदा साफ कर, तू गलती पे है, हम तो सारे एक तरह के चोर हैं। कहते चलो ठीक है ना मानो। महमूद गजनवी का घर, बादशाह का घर, बड़े बड़े ऊंचे दरवाजे। आप पुराने लकड़ी के दरवाजे भी देखे ना कई पुरानी इमारतों को, तो बड़े बड़े ऊंचे दरवाजे, बड़े बड़े ऊंची दीवारें। वो जो कहता था ना चढ़ जाता हूँ, वो चढ़ गया, वो चढ़ गया दीवार पे, रस्सा फेंका, ये चारों भी चढ़ गए। अब महमूद गजनवी उस कमरे तक ले गए जिसमें खजाना था। वो जो कहता था ना सूंघ के बताओ, उसे कहा सूंघो भाई। उसने सूंघ के कहा जी इस अलमारी में पैसे हैं, बाकी सारी खाली है, ताले सारे अलमारी, इसमें पैसे हैं। जनाब वो तोड़ा ताला, निकाले पैसे, पैसे निकल आए, लेके भागे, वापस उतरे। जब पहुंचे ना चौक में जहां वो खजाना बांटना था आपस में, तो महमूद गजनवी कहने लगा बेवकूफो अभी ना बांटो, तुमने कोई मामूली घर नहीं लूटा, बादशाह का घर लूटा है। सुबह पूरे मुल्क की पुलिस इस तरह गलियों में फिरेगी कि हद हो जाएगी, और एक सुई भी पकड़ेगी तो पकड़े जाएंगे, इसको दफन कर दो जमीन में खजाने को। 2-4-5 महीने के बाद बात ठंडी हो जाएगी तो निकाल के बांट लेंगे। इस तरह करो, अपना अपना ड्रेस दे दो और दौड़ जाओ घरों को। चारों का ड्रेस ले लिया, वो चले गए। अब जाके दिया काजी को, कहा ये 4 बंदे हैं, ये इनका ड्रेस है, इनको गिरफ्तार कर लो। चारों पकड़े गए, जेल में पहुंच गए। अब वो एक दूसरे से बात करते हैं यार 5वां किधर है, वो 5वां किधर है। 4 पकड़े गए हैं, फैंटी लगती है तो कहते हैं कि चोरियां हमने की हैं, बादशाह की भी किया, पर एक बंदा और था, वो ढूंढो किधर है। एक और था, उन्होंने कहा वो कोई नहीं था, तुम 4 ही थे, फैंटी लगेगी, बड़ी मार पड़ी। काजी की अदालत में मुकदमा चला गया, जज साहब ने सजाए मौत का हुक्म दे दिया, सजाए मौत का हुक्म दे दिया जज साहब ने। काजी होते थे ना उस दौर में, आज हम जज कहते हैं। काजी साहब ने फैसला दे दिया कि फांसी लगा दो चारों को, बड़े मुजरिम है, बड़ा सताया है। जब जिस दिन फांसी लगनी थी ना, तो कोतवाल को महमूद गजनवी ने पैगाम भेजा कि जब ये फांसी लगने लगे ना, लेके जाओ जेल से फांसी घाट की तरफ, तो एक दफा मुझे मिला लेना, एक दफा मुझे मिला लेना। जब वो लेके आए ना उनको जेल से फांसी घाट की तरफ, तो महमूद गजनवी के पास पहुंचे। वो तो कहता था ना जिसे रात के अंधेरे में देखूं, दिन के उजाले में भी देख लेता हूं। जब सामने आए ना महमूद गजनवी के, कहने लगा हजरत जी फांसी लगने लगी है, जरा दाढ़ी तो हिला दो, मेहरबानी फरमाओ, टाइम आ गया है, फांसी लगने लगी है, मेहरबानी करो दाढ़ी हिला दो वरना मर जाएंगे। हजरत महमूद गजनवी मुस्कुरा पड़े, फरमाया भाई आज के बाद चोरी करोगे? उन्होंने कहा हजरत जी तौबा। फरमाया खुदा के बंदे, अगर तेरे अंदर सलाहियत है ना, सलाहियत के जानवर बोले तो बता देता है। फरमाया खुदा के बंदे, एक बंदा दुआई देता रहा कि बादशाह है, बादशाह है, बादशाह है, तुझे मान लेना चाहिए था। लोग दुहाई देते हैं ये बंदा नेक है, ठीक है, ठीक है, पहुंच जाना चाहिए फैसले में, आना चाहिए। क्यों नहीं पहुंचता? क्यों अपने हिस्से की खैरात नहीं लेता? क्यों आके तू तरबियत हासिल नहीं करता? तू कहता ना ना हमारे जैसा ही है, मैं क्यों जाऊं, मैं तो खुद बड़ा हूं, तुम मानते ही नहीं। महमूद गजनवी ने कहा तेरे अंदर अगर खूबी है ना, जानवर की बोली पहचान लेता है, तो खुदा के बंदे तू निकल। अल्लाह की मखलूक कितनी तड़प रही है, जानवर बोले तो बताया कर किसी को क्या दर्द है।
کیا تکلیف ہے. اور تو اگر چڑھ جاتا ہے نا جہاں مرضی تو چل تجھے جہاد میں شامل کر لیتے ہیں چل. اور فرمایا تو اگر سون کے بتا دیتا نا خزانہ کدھر ہے تو چل اسلامی خدمات سار انجام دے. اور فرمایا تو اگر رات کو دیکھ لیتا ہے نا کہ جو رات کو جائے تو پہچان لیتا ہے تو اپنی اس غلط صلاحیت کو صحیح استعمال کر, اس بری عادت کو صحیح رنگ میں ڈھال, اور میں تجھے تمام فوج کا سپہ سالار مقرر کرتا ہوں. رات کو گھوما کر اور دیکھا کر کون کسی کو رات کے اندھیرے میں ستا رہا ہے, کون کسی کا گھر لوٹنے کے چکر میں. اب وہ قاضی صاحب کھڑے تھے تو کہنے لگا حضرت جی نصیحتیں تو کر رہے ہو, داڑھی تو ہلاؤ نا, نصیحتیں تو کر رہے ہو, وہ جو کام آپ نے کہا تھا وہ تو کرو, یہ تو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں ہمارے. تو وہ کوتوال کہنے لگا حضرت جی پھانسی لگانی ہے. محمود غزنوی نے داڑھی ہلائی, فرمایا نہیں لگانی. جب داڑھی ہلی ایک بار تو پھانسی سے آزاد ہو گئے. اب وہ چاروں کے چاروں, چونکہ محمود غزنوی باقاعدہ خلیفہ تھے حضرت ابو الحسن خرقانی کے رحمت اللہ, چاروں کو بیعت کیا, تربیت کی, خلافت دی. شارحین نے لکھا ہے, محدثین نے لکھا ہے کہ چاروں کے چاروں اللہ کے ولی بن گئے. چاروں کے چاروں ولی اللہ. پہلے اندر رہے تو صحیح, خامیاں ڈھونڈے تو صحیح, وقت تو گزارے, ساتھ ٹائم تو دے عوام کو, قوم کے ساتھ وقت تو گزارے. لیکن اگر پیر کا رشتہ صرف نذرانہ لینے کا ہے, پیر کا رشتہ صرف ہاتھ چومنے کا ہے, پیر کا رشتہ اگر صرف عرس پہ چندہ لینے کا ہے تو وہ کیسے تربیت کرے گا؟ وہ تو مجرم ہے خدا رسول کا. پہلے اندر رہے, ساتھ وقت گزارے, اپنے مرید کو, سالک کو, دوست کو تربیت اس کی کرے, دیکھے عیب کیا ہے, غلطی کدھر کدھر ہے, پھر اس کے ساتھ باتوں باتوں میں اصلاح کرے, پھر اس کو سمجھائے بجھائے, اس کی اچھی تربیت کرے, اور پھر اس کو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے فرامین کا پابند کرے. اور جب کر لے تو پھر اسے کہے اب تیری ڈیوٹی ہے, چراغ سے چراغ جلتے ہیں, اب تو خلیفہ ہے, آگے لوگوں کی تربیت کر.